izuzetno značilo za rad beogradske policije. Zapravo, to je bila prva sačekuša u Beogradu. Uvek se govorilo da je on nosio 2 magnuma i 2 bombe kod sebe. Krimi podcast sa Bracom. Dragi gledaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedan Krimi podcast sa Bracom. Posle niza događaja koji su nas potresli u poslednjoj nedelji, vreme je da se pozabavimo sa nasiljem u porodici, jer odatle sve počinje iz kuće. Moj večerašnji gost je Slavenka Polojac iz Kutine u Hrvatskoj. I ona će večeras sa mnom i sa vama podeliti svoje iskustvo sa nasiljem koje je preživela. Slavenka, dobroveče i dobrodošli u moj podcast. Hvala, bolje vas našla i čast mi je razgovarati sa vama. Recite nam prvo sve ono o vašem mestu gdje ste odrastali. U Kutini sam rođena, živjela prva 3 mjeseca, onda sam kod bake i djeda odrasla. Nešto su moji roditelji imali loš brak, nego mali stan. Ajde, neka Slavenka bude kod nas. Ja sam jedinica. Baka i djed su meni sve dopuštali, ali do neke granice. Znači nisam ja bila ona klasična jedinica da je sve dozvoljeno. Poslije kad su tata i mama se malo skučili, sad nek ide Slavenka kod nas, se sad više nije Slavenka htjela i to je tako meni bilo dozvoljeno da ostala sam znači kod bake i djeda, živjela sam na relaciji Kutina Podgarić, sve to funkcioniralo dobro. U školi nikakvih, ja nisam, bila sam odličan đak, jesam u selu živjela, završila i osnovnu školu, ali jedno prekrasno djetinjstvo, to moje selo je malo, ima jedno prekrasno jezero, hotel, lova, okolo mene su šume, nešto slično Ceru, samo što... I recite mi sada vaše školovanje, odrastanje, srednja škola i to? Srednja škola je stala kad je došlo do raspada bivše države. Ja sam tu izgubila volju, znači od odličnog đaka sam izgubila volju opće za učit. To je bilo znači 91. Koliko ste imali tada godina? 16,5. I niste završili srednju školu? Jesam kasnije, ali tad nisam baš u Šapcu smo mi došli, ja i moji roditelji, te 92. jer smo otišli 91. u Njemačku kod, moji su gore tatina familija. I onda smo došli u Šabac, da. Tu smo prvo bili podstanari, poslije se kupila i kuća i sad... Naravno počinje korzo, zabavljanje sa momcima. Meni je bilo bitno da ja, i cijeli život me to prati, da ja putujem, da ja s mojim kolegicama, imala sam tu neku sreću da nađem uvijek prijateljice slične sebi, pa smo se mi uklapale i pratile. Znači nama je bilo bitno da mi odemo svud, da smo viđene, da vidimo ovo, neke turističke atrakcije. A kada ste upoznali vašeg budućeg muža? 98. U Šapcu u jednom kafiću, izašla sam s kolegice 2, on je tu radio ko konobar i ova jedna ga je poznavala. On se meni jako svidio jer je bio moja neka, upoznali smo se i to je tako krenulo. Da budem iskrena, više sam se ja zaljubila od njega. Ja to otvoreno kažem. Poslije to kak su dani odlazili, tako je to išlo i nakon 3 mjeseca ja sam se preselila k njemu. I vi stupate u brak sa njim, jel da? Pa prvo da, zajednički život, onda 99. smo zakazali vjenčanje, mislim da 6.2. I to je u početku, znači bila ljubav, kako pa, to, pričajte mi o tome. Da, ljubav, pa ja to nisam ni vidjela sve odmah, te njegove mane, da je on i agresivan i... U stvari on se pretvarao da je fin. Pa jel se pretvarao ili nije, ne znam, ali tako je to tad meni izgledalo, ili sam ja bila slijepo zaljubljena, ja ne znam, pa da nisam vidjela to iza njega. A on tad nije radio i to je bio problem. Nijedna firma ne valja. Tako da sam više ja radila od njega. Znači vi ste u tom periodu njega izdržavali? Da. I već je to meni tad počelo smetati, ali sam se ja sve nadala, bit će bolje. Razlika u godinama između vas i njega? Godinu je mlađi od mene bio. Ja sam 75, a on je 76. Znači dobro, to je ta priča. To je to, da. Nije veli, ne, to je ne, to. Da.
Sad prvi put, još se nismo vjenčali taj, kad sam ja sebi kupila dezodorans, vi se sigurno sjećate onih tad u to vrijeme, dezodorans Impuls, što je bio jako jeftin. Oko tog je bila prva svađa. Došla sam ja kući i ja sam navikla sve imati. Znači do udaje, do s njim. Nije bilo neke ograničenja. I u ono vrijeme kad je se teško živjelo, znate, na vrijeme inflacije mislim ovdje. Da. Uvijek je to nekako su moji roditelji sa strane familija da Slavenka sve ima. Sve, u nekoj normali. Hoću reći da ništa ne želim. I ja dolazim s posla i vadim taj dezodorans i stavljam na sto, kaže, kome si to kupila? Pa sebi. Šta će ti to? I onda tu hrpa psovki, jer normalne žene poštene se ne mirišu. A ja slobodno recite, kako vam je rekla? Kurvo jedna, šta će ti dezodorans, trošiš novce bez veze, nikad od tebe žene i domaćice, ti si rasipnica. I nisam ja njemu šutila, ko što slušam da žene rade to, da šute, kad mi smo se svađali, znači on jedno, ja njemu 5. Stišala se ta svađa i ujutro ja krećem na posao, on meni na tu svu svađu i to oko tog dezodoransa jeftinog, da ja njemu kupim 2 igračke, što se djeca igraju, vozić i tračnice, i ne znam koliko, 2, sad to ne sjećam se točno, ili 3 lampice koje ide oko kuće, jer je to bilo pred Novu godinu. To je on nekad želio djetinjstvo, nikad nije imao, ja kažem njemu, pa što, ti meni jučer napravio onakav cirkus od dezodoransa, aj sad stavi na papir koliko to sve košta što si nabrojao. I svađa, naravno, ali meni vrijeme ide, ja moram ići, ja odem, tu je bila, prva svađa. Ta svađa se nastavila taj isti dan, smo išli kod mojih roditelja, tako da ja nisam daleko od tate i mame, neka 2,5 kilometra živjela. To je isto naselje. Pošto ja njemu nisam kupila te igračke i lampice, i on mene gradi, a mi se taman penjemo u stepenice kod mojih, i znači on nema srama što sad to ljudi slušaju, to je naselje gdje su kuće gusto naseljene. A šta vam je on govorio? Koje su to uvrede? Pa, kako te nije sram, koliko ti mene voliš, nisi mi kupila te lampice, da mi okitimo kuću, da to bude prekrasno, ja sam takvu atmosferu obiteljsku uvijek zamišljao, i ja naravno kažem, aha, ti sad bi da ja tebi kupim, opet znači što sam mu to jutro rekla, ti bi da ja kupim to, a koliko košta moj Impuls? I jesam povisila ton i u to moj tata otvara vrata, kaže, šta je vama, jeste vi normalni? I šta se ti svađaš, jesi ti udala? I sad on misli da sam ja tu, jer on se prema njima nije pokazivao takav u početku, nego je miran, tih, povučen, a Slavenka je ta koja ima dugačak jezik i koja se svađa, jer on zna kakva sam ja, zna komu je kćer, da ja volim se i izboriti za sebe i da ne šutim i to. Kaže, tata, uđite u kuću pa se raspravljajte. I mi uđemo u kuću, tata moj kaže meni, ovo si sad napravila i više k meni ne dolazite sa svađom. Isvađajte se, jer on nije znao kud to ode, nisam htjela reći. A kako ste se tada osjećali? Jadno, jer to nisam ja. Samo sam se pitala, šta ti radiš tu, a vamo me tu. Voljela sam ga, iskreno ja kažem. Ali samo sam jel sam ja ovo zaslužila i stalno su mi bili ti moji djedi baka pred očima, to je taj osjećaj kad oni su ostali u Hrvatskoj, nikog nemaju nego mene i mamu koje smo tu. Oni su se u mene vidjeli jednu ikonu, cijeli život svoj. I sad da ja, uvijek je moja baka meni govorila, ti ćeš biti, pošto sam bila odličan đak, ti ćeš biti, ko upoređivala me tamo s nekim ženama koje su uspješne. I ja sam samo zamišljala, Bože, sad da mene moja baka vidi. Što sam ja sebi dozvolila. I opet prijeđem preko toga. Jako jadan osjećaj. Kažete, bili ste zaljubljeni, da li ste planirali da rodite decu njemu i to? Jesam i to, kad smo bili u normalnim odnosima, da nema svađe. I on se slaže. A kad je svađa, onda on meni sutradan ili nakon par sati kaže, nikad to on dijete neće imati, bit će isto tako bezobrazno kao ti. Dobro, doćemo do zlostavljanja, ali više me boljelo to kad je vrijeđao moje porijeklo. Šta je konkretno mislio pod tim vaše poreklo? Pa to što moje prezime je Polojac. A on je imao neko razmišljenje da prezimena koja su pravoslavne, ja sam pravoslavne vjeroispovijesti i sad
ko je pravoslavne vjere, on ne može biti, a da se prezime ne završava na ić. Vi ste Hrvatica pravoslavne vjeroispovesti. I da ne kažem još šta, jer to ode onda malo dalje, kak me sve nazivao, kakvim imenima, to me najviše boljelo i to tipa ružna si. Vi ste jako lepa žena. Hvala, ali tad nisam bila, doveo me do 46 kila. Ja sam vam bila iz koncentracionog logora da me neko pustio. Patili ste? Kopnila u sebi. Zašto ja tako živim, a vamo, iskreno, voljela sam ga. Ne bi ja dijete rodila s njim i bila i to malo godina da... Jedanput je moja najbolja prijateljica bila kod mene. Mi smo svaki dan se viđale, ja i ona. I na njen račun je bilo hrpa uvreda, meni. Jer je on htio sve moje prijatelje... Htio je da vas izoluje. Da, ali ja to nisam dala. A zašto je vaš suprug toliko mrzeo vašu prijateljicu? Nju zato što je ona njemu pružila otpor jednom prilikom. Je došla kod nas. Ja sam bila sama, ona došla kod mene i on je naišao za neki 10-20 minuta od nekuda i bila je na Pinku ona uvodna špica i bila jedna lijepa djevojka na tom kanalu. Crnka, da, plavih očiju. I kaže o njoj, vidiš, kaže, ni dobar dan, ni čao, kakvu sam ja imao djevojku prije nje, a gledaj, kaže, kakvu sam rugobu oženio, ova je, kako te nije sram, pa ti si je doveo do toga. E pa znate, kad jednom momentu rekla, ako te razvalim, završit ćeš na ovom lusteru. Ona je niska, ona je niža od mene, ali je srčana žena i tu je ona od tad, ja kažem, hvala joj, jer je ona od tad nije se štedila. On je tu stao, jer on stane kad vidi da neko se njemu. Ni riječi o njoj nije rekao, da se on išao s njom. To nije tad kad ga je izgrdila. I poslije takvih reči i uvreda vi ostajete s njim? Da. Zašto? Zašto? Vi ga i dalje volite? Da, i nadala sam se da će on se malo ugledat na te moje prijatelje. Te dve žene koje sam, znači kume, ove te i tu moju prijateljicu i njenog muža što imaju divan brak, kako to funkcionira, pa da će malo nešto naučiti. Ali, to sam se eto nadala. A šta je govorio za vašu prijateljicu? Da se onako ne oblači jedna žena, domaćica i majka. On je hteo reći da je ona laka žena. Da, i jednake smo mi, tako se to ne oblači, jer tad su se nosile zvonarice i one majice kratke i to se tu tako vezalo. Meni to nije bio problem, sad što sam ja udata. Moja prijateljica je već dijete imala i njen muž nikad, ona ima krasan brak i divnog muža, nikad on joj nije rekao ne možeš tako van ili nešto i ja ne znam kako smo mi uopće, jer nismo ni jedna ni druga žile daleko, mi smo krenule u bioskop. Ja i ona sami, on je znao za to i mi smo se jako slično obukle, ona u crno, ja u bijelo. I zašto smo mi išle biciklima, ja ne znam, ali ćemo ostaviti kod njegove mame. I dalje ćemo pješke jer tu nema onda nekih 800 metara možda do bioskopa. I mi smo ostavile tu bicikle i nismo se zadržavale. Kad se taj film završio, vratile se, uzeli svaka svojoj kući. I ništa nije bilo dok mi nismo došli sljedeći put kod njegove mame, ja i on sami. I tu je ona prvo osula hrpu uvreda na račun oblačenja moje prijateljice. To je i mene išlo jer smo mi isto sam druge boje. Šta je tačno vaša svekrva rekla za vašu prijateljicu? Koje reči upotrebila? Tu se stislo. Tu se svezala. Jel to domaćica? Pa pljune kraj sebe. Jel to majka? I vaš suprug se složio da ste vas dve iste? On je tu šutio, ali kad smo išli do kuće, jel čuješ šta Keva kaže, to ne ide tako, to... malo povedi računa kako se oblačiš, ja se oblačim kako se ja oblačim. Kome se ne sviđa, ne mora u mene gledat, neko krene glavu. I šta je on na to rekao, vaš suprug? Ne, on uporan u svom, to ne može tako, ja uporna u svom može. Ali nije tu bilo, tad nije bilo batina, nek samo tako verbalni. A da li ste osjećali negde da batine lebde u vazduhu? Da. Išli smo jednom u goste, išli smo autobusom, znači ostavili smo auto u Šapcu na autobusnoj, idemo sad u Rumu na cijeli dan. I to je jedna dugačka ulica od tog naselja do autobusne stanice, a vrlo prometna. I ja sam imala na sebi kaput kraći, iznad one srednje dužine i suknju do zemlje. To se tad nosilo.
I znate kakva je mladost, svako se okrene. I ja sam primijetila se ljudi okreću iz auta za mnom. Koji god se okrenuo i on je primijetio i da kako sam se obukla kurvo jedna i tako te neke uvrede. Zaustavio se kad smo sjeli u autobus, tamo smo proveli dan, tamo je naravno alkohola, pa ne mogu ljudi njemu reći stani, zaustavi se ako on sam ne zna granicu. Ja sam probavala malo onako potiho kad niko ne čuje. Jer nije tu sad bili neki veliki gosti, ali tu bila jedna normalna obitelj koja takve stvari iz scene nema. Kad smo trebali ići, to je bilo navečer 6 sati, 6:20, moj kum sjedi u autu i čeka, a nama bus ide autobus u 6:30 sa stanice u Rumi. Okidač je bio što sam ja rekla, ustani se i kreni, čovjek te čeka, a i zakasnit ćemo. Onda me je grdio u autobusu od Rume do Šapca da je cijeli autobus slušao. Mislim, cijeli onaj krug tam malo što je bilo oko nas. Možda će sad zvučat čudno što se ja malo nasmiješim tome, ali se ja sad nasmijem što sam ja sebi dozvolila. Uglavnom onda je došla na red i ta moja dugačka suknja, zašto sam, to sve cijeli dan, uvijek je neki prigovori na moj račun. Znači smeta mini, smeta maxi suknja. Sve smeta. U principu on je ljubomoran. Pa ljubomoran, ali ja njemu nisam nikad davala pobode, niti sam ja taj tip žene da ja sad očijukam s drugima, niti... A da li je on bio tip muškaraca koji je jurio druge žene? Dok je bio sa mnom, ne. On sumnja možda da vi imate nekog? Pa nije on meni to nikad rekao da mi je pokazao prstom na nekoga, nego on je mene htio krojiti po svome, a ja nisam to dala. Želeo je da vas prevaspita? Da, ja budem kako treba biti jedna žena dobra, jer ja ne valjam, jer sam takva kakva sam, i skratiti jezik obavezno. Opišite mi dobru ženu po njegovom šablonu. Pa da radim, znači jednu smjenu normalno od 7 do 3 ili popodne, da imam vrt, da mali ako može, da dvorište sredim, da to bude, da dočekujem, da ja to sve stignem, a on ako radit. Ako ne, to nema veze. Ako se napit, može. Odnosno da budete sluškinja? Pa tako da, na taj način da. Kada vas je prvi put udario i šta ste u tom trenutku pomislili? Prvi put kad je počelo bombardovanje u Srbiji. Tad sam ja došla s posla i on je sredio dvorište i sad je on očekivao valjda da se ja radujem tome. Ja sam ušla u kuću i vidjela da moj ručak nije ni pipnut, što sam jedan dan ranije napravila, nego su se jele neke stvari koje su u to vrijeme bile skupe. I tu sam ja malo glasnije rekla, vi nemate šta jesti. Drugo, bile su još neke 2 osobe, ne bi sad imenovala. I tu kaže on meni odmah hrpa uvreda, ti umjesto da se raduješ kako sam sredio dvorište, ljudi se okreću, ti mene napadaš. I tu smo se posvađali, tu je pao prvi šamar. I to tako jako, ja sam mislila, kad sam vidjela da će on mene udariti, ja sam se ovako, samo da mi lice ne, jer sam vidjela šta će biti, da mi ne unakazi, ali nisam stigla jednu ruku i on je mene tako tu i naravno maznica ispod oka, za par sati ja sutra moram ići na posao. Da li je to prvi šamar koji ste dobili u životu? Pa je. Jer ja sam imala respekt prema roditeljima, mi smo sve rješavali razgovorom i veliko povjerenje. Ako mislite da li su me roditelji tukli, ne. To je znači prvi šamar koji se ne zaboravlja? Ne. Mislim, ja sad smješkam tome, ali tad mi nije bilo baš smiješno. Šta ste u tom trenutku pomislili? Isto to, Slavenka, šta radiš ovdje? Šta ste uradili poslije toga? Poslije toga sam sjela i rekla da ja idem mojoj kući. I on je onda uzeo nož jedan ovoliki i stavio meni ispod vrata. Mislim, ja znam da on mene ne bi tad, nije on toliko srčan da me poreže. Kaže, ti možeš, ili vidiš ovaj nož, ti možeš samo izaći sa nogama naprijed. Da li je on to sa nožem uradio pred ljudima? Ne, oni su vani u dvorištu, sad se oni dive tom dvorištu, kak je to krasno. Mislim, lijepo je bilo, ne mogu ja reći da je on išta krivo tad, ali eto od čega je ispala svađa. Je meni taj, kažem, kad je stavio taj nož pod vrat, tu se meni samo sam si ponavljala u sebi, Slavenka, šta radiš tu, sada te vide baka i djed, moja najbolja prijateljica je mojoj mami rekla da
me sačeka, jer mi smo radile tad u jednoj knjižari u Šapcu zajedno, a upoznali smo se još 94. Ja kažem da je to moja sestra koju nemam. Ona je rekla mojoj mami, teta Rado, sačekajte je da vidite kakva je Slavenka. Jer moja mama uvijek kad ide iz grada, kući bilo koja da od nas radi, ona se svrati kod nas na kavu, tu gdje smo radile. I ona je mami rekla, sačekaj, ja sam se našminkla, ja nikad u životu puder nisam stavila, niti mi treba, tad sam stavila, znači... Da biste prikrili da, ali masticu. ne može. I ja sam taj dan došla na posao i sad mi jedna drugoj predajemo smjenu, ali ja ne skidam naočare sunce. I ona meni kaže, skini to sa sebe. Rekao, ne. Skini da te vidim. Ja skine naočare, ona ima šta vidjeti. Jesi ti normalna? Kako ste se u tom trenutku osjećali kada je vaša prijateljica primetila da imate masnice? Pa nisam ja osjećala sram od nje. Mi smo bile znači totalno povjerenje jedno drugoj, najintimnije tajne. I ona meni kaže, dokle misliš, roditeljima nisam smjela reći, jer tu bi bilo krvoproliće, jer bi moj tata za mene ga... A da li ste pomislili da slučaj prijavite policiji? Ne, jer bi moj tata bio dovoljna policija. A nisam htjela svog tatu u zatvoru vidjeti na taj način. Mislite li da ste ispravno postupili onda? Pa ne znam, možda sam sačuvala mir kod roditelja na taj način, ali možda sam i trebala. Nastavljate da živite dalje? Nastavljamo da živimo dalje i u jedne te 99. ili 2000. nije sad ni bitno. Hoću reći da je promijenio samo u jednoj godini 7 firmi. To vam je jasno. Znači, ja znam da privatnici danas nigdje nisu, ima to, nije više ko nekad, uzmu ti dušu, malo plate, ali ne može biti da njih tih 7, to vam samo primjer sad navodim, ne valja da si ti krasan i bajan, znači nešto ne valja s tobom. Kada ga pitate šta nije u redu, kako je objašnjavao to često menjanje posla? Oni ga provociraju, neće to trpiti, on radi ludački, oni ga malo plate i uvijek je nalazio neke izgovore da je on sebe opravda u stvari. I vi ga i dalje ipak volite čim ostajete? Da. Ja sam se tu ponadala, jer je on s radosti kad smo mi čuli za taj restoran, da traži radnike i muške i ženske, tu smo i stanovali i to je bilo, ajmo reći, ok situacija, jer smo radili po 12 sati dan ili noć, tak su bile smjene i nismo se stigli svađati. Nije on stigao ni alkohola se vatat, ni šta prigovarat i nije to bilo ni prigovaranja onda oko novaca, a fino smo zarađivali tad oboje. Kad sam ostala u drugom stanju i meni tamo jedna žena što je radila sa mnom, ja kažem, ja sumnjam da sam u drugom stanju, kaže ona, znaš šta, veli, ali tu se stvarno puno radilo. Veli, ja da sam na tvom mjestu, ja ne bi tu ni dana, ovo nije za trudnicu, rekao, ja to znam i neću, ja se vratim kući, ja sam se nadala, a i dosta će on, jer su tu se dobri novci zarađivali za ono vrijeme. Kaže on, ne, ja tu bez tebe neću ostati, meni se ne isplati putovat, isplatilo bi se da je se malo razmišljalo. Ali to je eto još jedan izgovor. Dijete je na putu, a on daje lako otkaz. ćemo, naći se drugi posao, mogo se, Šabac je i onda bio veliki grad i mogo se naći posao, ali trebalo se znati zadržati na tom poslu. Sada me zanima taj period kada vi odlučujete njemu da rodite dete, znači ono nastaje iz ljubavi. Rekao vam je da ne želi sa vama da ima dete. Kako se on to predomislio i kako je tekla ta trudnoća? Ovako, ja 1,5 godinu nisam ostala u drugom stanju. To prvi ti 1,5 godinu našeg braka. I kad je se desilo da ostanem u drugom stanju, mi smo onda smo radili oba dvoje, i on i ja. Tad nisam, valjda nisam imala vremena razmišljati, pa nije bilo vremena ni za svađe, jer smo radili po 12 sati na dan oboje. U jednom restoranu nedaleko Šapca. Ja sam radila u kuhinji, on u sali konobar. Ja sam tu shvatila da sam u drugom stanju. On se obradovao, ne mogu ja to reći, obradovao se, ali on u stvari nije shvaćao koje je dijete obaveza i odgovornost. Objasnite mi to, njegovo ponašanje, obradovao... Obradovao se da pije, recimo, sa prijateljima ili da se napije i onda kaže, ja kad... To malo, možda bi ja sebe sačuvala od tog nasilništva, da sam ja znala šutjeti u tim momentima, razumijete me?
kad je on pijan. A ja sam još, zašto piješ, ti nisi normalna, ti si glupa, ja se na taj način opuštam. Ja ništa ne razumijem, ti si iz nekog drugog svijeta, zato što sam iz Hrvatske. Da. Pa i tvoj tata popije, ali mi smo imali mir. Ja ne znam u kući da je kod mene bilo ikad to je bilo van kuće. Ali njemu je to eto bilo neki opuštanje, to je u stvari samo izgovor. Interesuje me njegovo ponašanje za vreme vaše trudnoće. Da li vas je on možda fizički napao nekada u toku trudnoće? Da, ali ja tad još nisam bila 100% sigurna da sam u drugom stanju. To je bilo u tom restoranu, jer tu smo imali smještaj. I znači bračni krevet, ormar, onako veliki od zida do zida i ja kažem bez srama, mene je moj jezik u nekim situacijama tuko. Jer ne mogu trpiti nepravdu. I tu sad ja se više nećem oko čega smo se mi posvađali i on je mene uhvatio tu, sad nije ni bitno gdje, i digao u zrak i u vazduh, i bacio u taj ormar. I onda je iduća situacija, već sam bila 5. i 6. mjesec trudnoće, tad sam ja znala da je to moje dijete, samo moje. Da ću je roditi samo sebi, da ja ne mogu na njega računati u ničemu. Otišli smo kod jednih mojih prijatelja i ta žena jako voli djecu, svu. I on se uhvatio flaše i pije i sad ne mogu ti ljudi njemu reći daj se zaustavi, ja gostim, jel? I ja kažem idemo kući, stani, vozit moraš, nije to puno, 4 kilometra. I on kaže ne idem kući, kaže ta žena, kako te nije sram, šta je to radiš, a u drugom stanju je. A on kaže baš me briga, ko zna to dijete i moje. Strašno. I tad sam ja vidjela već da tu nema, da ajde još će, ostala sam eto, tražila, već sam tad u podsvijesti valjda tražila priliku kad ću se maknut. Ili on to teže palo od batina? Da. I one riječi rugobo jedna. Znači pokušava da vas ponizi na svaki mogući način. Da, pa mislim iskreno ruku na srce i napravio je rugobu od mene. Ja sam tad, žao mi što nemam sad tu jednu sliku svoju, sa 26 godina kad sam izišla iz tog svega, kad je moja kćer imala 3 mjeseca. Ono je strašno, ono su podočnjaci meni, ja kad mršam onda prvo tu se vidi u licu, kosa duga, znači nikakvog, ja koja uvijek volim od djetinjstva biti drugčija i što se tiče stila odjevanja i posebna, ali ne morate ništa biti skupo na mene, niti ja patim za nekim markama, ali ono kako sam ja tad izgledala, jesam izgledala ko rugoba. Pred sam vaš porođaj, da li je vaš suprug imao posao? Da. U to vrijeme su masovno se dovozile one rashladne vitrine i to iz Njemačke. To je imao jedan gospodin u Šapcu, pa su oni to prepravljali, renovirali i to se njemu sviđalo, ali mislim to sam ja čula. Taj čovjek je njemu dao otkaz nakon 2 mjeseca, tad se baš moja kćer starija rodila i rekao je da samo kad se završilo da ga više njegove oči ne vide. Taj vlasnik te firme, zato jer dok jedan čovjek sredi taj neki 3 stroja, on još nije gotov ni s jednim. Da li ste imali porođajne one bolove? Ne, imali ste zakazani carski rez, prijem u bolnicu i trebala sam 9.4. Ali je bilo jako puno hitnih slučajeva žena, tako da su mene onda za 10.4. ostavili. I sve je bilo u redu, hvala Bogu. Sve u redu, ja sam se normalno, ja sam to baš super podnijela, ja nisam tip žene mimoze da sad ja tu neke drame radim, ali su oni napravili dramu. Ja sad ne znam to ni ponoviti, tu definiciju carskog reza. Koji datum bio to? To je bio 10.4.2001. kad se moja kćer rodila. Kako se zove vaša kćer? Kristina. Ja sam htjela drugo ime, ali to njemu nije, ja sam htjela da se zove Tajana. Ona kaže sad da je žao što nije, to lijepo ime, to je lik iz jedne princeze iz romana Marije Jurić Zagorke. Tu smo se svađali, znači na samom mom odlasku.
to ne, ime i to ne i jedno vrijeme nije htio vjerovati da će biti žensko, mada su svi rekli muškarac nije muško ako nema sina valjda, ne znam šta je s tim htio, s tim gluposti, ali samo kažem. Da. I tu smo se posvađali pošto je to trebalo, nekako bilo vrijeme uskršnjih praznika i ne da on Tajana nikako da se zove. A ja već nosim torbu, vozi me da me ostavi u bolnici. I velim ja, rekao pa dobro, evo ajde, može da ne bude ni po mom ni po tvom. Pošto je Uskrs, nek bude Kristina. Ako bude muško kako ti ne vjeruješ, onda će biti Kristijan. Kaže može i tak je i bilo. Bila je pijanka, to sam isto jako zamjerila. A dobro, to je običaj u Srbiji. Pa da, ali nije moralo isti dan. Prva posjeta supruga, kako je vama izgledala? Je li on srećan? Nije? Da. Svi su se oni obradovali, ne mogu ja reći, njegovi roditelji, ne mogu reći ono što nije. Dok ta jedna žena mene isto je rodila na Carski i to je trebalo nešto što tad nije bilo, ali je bilo u privatnim apotekama i nije to ni koštalo nešto puno. I kad je on došao u posjetu, ja kažem... To je neka medicinska oprema. Ma da, ali nešto mizerno, eto. I ja kažem da treba kupiti, veli on nema problema, sad će otići. Aj reko, molim te, uzmi za još jednu ženu, ne dolaze svaki dan u posjeti. Isuse, onda. Dobro što niko nije bio u hodniku tamo gdje sam ja smjela izaći. Onda je bilo šta ti glumiš tu, kao što ja sam toj ženi to... Htjela kupiti. Da, ali ona bi meni vratila novca i da ne vrati nije bitno. Kad bi njoj neko njeni, mi smo ostajale po 10 dana nakon tog. Nismo išle brzo, znači vidjele bi se i da ne vrati, to je klasična mizerna majčinska solidarnost. Da, pa ipak je on pristao, ali smo se mi tu dobro isvađali. I donio, pa tak da se ja dala i to toj gospođi, mislim iz čega raditi scene. Izašla sam iz bolnice i kogod je došao, bilo je da me vidi ono kako to običaj. Ono ko je došao od žena pa me pita kako te ja tako sad već, ja dobro da ne letim, a carski. Pa ništa, meni to nije bilo strašno. I onda on kaže šta nju treba žaliti, nije ona ni rodila, nju su operisali. Kako ste se osjećali tada kad ste to čuli? Pa više me nije vrijeđalo to, ono, nek sam si onda malo ohrabrenja davala na taj način, Slavenka, kako to budalu imaš sa sobom, dokle ćeš, gdje ti je mjesto i samo, već mi se tad počelo vrtiti da ću ja njega ostaviti. Da, ako ga ne ostavim, to me i vodilo, ako ga ne ostavim da bi ja mogla, jer ja sam jako temperamentna, da to neće ostaviti trag dobar na moje psihi, da ću ja završiti negdje. I onda mi sam bila, što će moje dijete onda? Kakav je odnos njegov prema detetu, da li donosi novac, da li traži posao? 6. i 7. dan nakon mog izlaska iz bolnice, pila sam jako puno vode dok sam dojila bebu. I kraj mene, kraj kreveta je bila boca vode, uvijek. Ja sam znači u sred noći kad beba se probudi, ja zatim vode, mislim, to su mi govorili nije dobro, trebala sam mlijeka, ali jače od mene. I beba je počela plakati u toku noći i ja onako i zasna i mrak u sobi, gorila je lampa noćna, ali ja sam rukom i nogom više nećem proslila tu, a ostavila je otvoreno i tu su pale batine. Opišite mi te batine. Pa 2-3 šamara. Tad nisam imala snage ni da se suprotstavim. Ja sam njega i gurala i štitila si lice. Sam mi je to bilo da mi lice ne unakazi, da i radi mene, a i da ne bide neko moj ili... Šta je tačno, ako se sećate, govorio dok vas je šamarao? Pa nikakve posebne uvrede, samo da sam nesposobna podojiti dijete. Jel možeš proći bez nekog tog što sam ja tu bocu s vodom, nije se ona ni prosula do kraja iz sva ta voda, ja sam nju odmah uhvatila, ali to je bio evo povod. A imali za majku veće uvrede nego da niste sposobni da podojite dete? Da, bilo je još svašta poslije. Interesuje me to da čuju druge žene, da shvate da ne smeju odustati. Nikad. I to meni nije jasno zašto žene trpe. Zašto ste vi trpeli? Ja sam boljela, ali ja sam trpila kratak period. Mogla sam i kraće da sam bila pametnija. Ali mi nije jasno kad slušam neke moje poznanice. Ja sam 20 godina u braku jer zbog djece. Da li ste imali osjećaj da je on ljubomoran na dete? Ne. Voleo ga je?
Jel vam je pomagao oko menjanja pelena ili recimo da tepa detetu? Tepanje da, ali mijenje pelena baš ne, ne da se on gadi od toga, ne, nego eto, to je tvoje. Niste mu to ni zamerili? Ne. A da li vam je godilo to što je on tepao detetu u fazonu liči ima moje oči? I liči sve na njega. Likom. Jeste bili ponosni na to? Pa jesam, zato što je tad rekao, to mu je ko valjda Bog vratio. Tad kad sam bila kod prijatelja, pričala sam to, kad je rekao u pijanom stanju, ko zna je li to dijete moje. A ona kak se rodila, ona je isti on, samo u ženskom izdanju tad bila likom. Je li on bio ponosan na to? Je, da, pogotovo kad mu ljudi kažu ista je ti i to. A da li vam se izvinio zbog onoga? Nikad ni za šta. Nikad ni za šta, jer on je svu krivicu prebacivo na mene. Da si ti prava žena i da si znala sa mnom i oko mene, ne bi došlo do ničega. A šta je u stvari onda bilo prelomno da ipak rešite da ga ostavite? Prelomno je bilo kad smo se doveli dotle, jer ja više nisam imala, kad je moja kćer imala 3 mjeseca, nisam imala mlijeka. Da je ja dojim. Opišite mi to. Nisam imala mlijeka i taj dječji njen pedijatar je rekao da pređemo na vještačko mlijeko. Da, ali ono iz apoteke. Tako je. Da, ali to sad je po njihovoj definiciji. Ja kažem njihove jer oni uvijek imaju neke tako savjetnike. Preskupo. Da, treba pričajte mi o tome. Potrudit da ja jedem, da imam dovoljno mlijeka da dojim. Znači on vas krivi? Da, ja sam kriva. I došla je moja mama, nismo imali ni novaca za onu jednu kutiju. I ja sam taj dan, prije nego što je on nekud je otišao, mislim, u grad, tad je radio u tom periodu, ali vrlo kratko. I kaže, ide on kod svog tate da pozajmi za tu kutiju novaca. I moja mama je već donesla, jer ona nije htjela ni da moje dijete, kak ja nisam oskudjevala ni u čemu. Tako su i njoj, bez obzira koliko se tad teško živjelo, svi mi. I moja mama je u međuvremenu već donijela 2 te kutije hrane. I on dolazi, mislim da je tad bilo tih 100 dinara. Ali nebitno. Nije on, znači, kupio ni hranu. A prošla si pored x apoteka, Šabac je punih. I ovako meni, oni 100 dinara pred mojom mamom kaže, evo ti, nabavio sam novce. I rekao, ne moraš se s tim isticat, ima ona šta jesti. Nisam htjela sad sebe, kupila moja mama. Mislim, kupio, ko je otišao sad nije ni bitno, ali on je posudio negdje tih 100 dinara za kutiju hrane. Šta je kutija hrane za to ode? A u tom trenutku već ste odlučili ja odlazim? Tad sam vidjela da tu nema napred i ja sam njemu rekla, ne, vidio i on da, mislim, znate šta, mi smo njemu bili velika obaveza, ja sam tad već to vidjela s tim mahanjem 100 dinara meni pred nosom. To je meni poniženje. Znači, odlučili ste tog dana da ga ostavite. Da. Kada ste to tačno uradili i kako ste to uradili? Ja kad sam rekla da moja kćer treba ultrazvuk kukova, koje je tad Šabačka bolnica imala, znači kod privatnika. Nije to bilo, to je bilo 20 maraka, ja sam imala zato i htjela sam to da, pa to je normalno. Jer ja sam imala ko dijete problem s kukom, koji nije nasljedan, ali sam htjela da se uvjeri da će s njom biti sve ok. I ja sam rekla da ja to hoću i moja tetka imala je novaca, no kak da kažem. Ja rekla, kaže, ja ću to platiti. I pomagala nas je i ona. Ali ništa to nije bilo priznato. Ništa. To se valjda podrazumijevalo. I tako da je ona dala i za moje kćeri ultrazvuk kukova tih 20 maraka. I on se svađa sa mnom i ne, jer je njegova mama rekla da je to gluposti i bacanje novaca. Što ja vodim dijete. Šta vama fali? Vi niste, njenoj djeci, ima on još 2 brata, niste imali ultrazvuk kukova, pa eto ste živi i zdravi, gle koliki ste i tako. I odmah ja nisam u pravu, a prije toga je, kad je tetka dala novce za to, nije on ništa rekao, može, nema problema. Ja sam zakazala njoj termin, ali ja sam taj dan i otišla, ništa se on nije bunio, idi svojoj kući,
Pakujete se i kažete mu ja vas Da, napuštam. ja ću doći, rekao, po moje stvari i došla sam kući i kažem roditeljima, mi smo se vratile. Ali ja sam uzela stvari samo koliko stane u kolica, jer kolica je, isto moja tetka je kupila i tu je bilo problema, jer šta će meni kolica skupa ako ima ona neka najjeftinija, ja sam ovo dijete htjela, ona se meni nije desila. Ali sam ja opet izgurala svoje i kupila su se ta skupa kolica i znači stvari koliko mogu na rame i ja sam se prošetala do kuće ko da ta 2,5 kilometra koja to ni, znači ljudi nisu ni shvatili kud ja idem. Šta razmišljate u tom trenutku? Bez obzira što idete kući kod roditelja? Da ću dovesti sebe u red, da ću živjeti za tu moju kćer, jer tu povratka nema, to je govorilo mene 80%. A 20% se nadalo da ću ja još, da će on sad doći pameti malo kad ohladi glavu sam u kući kad ostane, pa će doći da se pomirimo, da. Da li ste to ipak priželjkivali? Pa jednim dijelom mene jesam, kažem vam, 20% mene je, a 80% nisam ja bi tu vidjela više sebe, jer to se ne bi dobro završilo. Mislite da bi se nasilje nastavilo i da bi vas... Ne vjerujem da bi me ubio, ali bi ja završila negdje možda na psihijatriji. Ipak je on vama stavio nož ispod grla? Ma da, ali nema on srce za to napraviti. Mislite, to se samo jednom radi? Znam ja što hoćete reći, ali eto, tak sam tad razmišljala. Imali ste sreće? Da. I taj dan, mi smo došli kući i ja kažem mami i tati, ja sam se vratila. Tata kaže, ja sam to i očekivao. I moja soba... Imali ste podršku roditelja, to je najbitnije. Jako, ali tata kaže, on nije znao ni za jedan šamar, nisam ja to smjela reći, jer da ne bi tu došlo do većeg. To je razlog zašto sam šutjela i tu smo moja soba je bila u prizemlju i tu smo mi ušle i mama došla sa mnom kaže, molim te dovedi se u ured, imaš dijete, a i ti si mlada, i ona ohrabrila me. I ja kažem njoj sad će valjda oladiti glavu, nek dođe malo sebi. Ulaz u moje dvorište tad je bio uzak jako, jer su male gradilišta tu, male parcele. I otvara neku kapiju, auto. A to je bilo oko 3 sata popodne, 27.2001. A to negdje oko 6. Znači u roku 3 sata moje stvari spakovane sve u vrećama. On vam je doneo? On je poslao komšiju koji je doneo. Kaže meni, taj čovjek, Slavenka, veli, meni je strašno neugodno, rekao, nemam ja šta s tobom, pa on je poslao komšiju koji će meni dovesti moje stvari. Mogu vam reći, možda vas je to i spasilo. Žene najviše gube glavu kada odu po svoje stvari. Pošto taj ultrazvuk ukova je bio zakazan, ja sam njega nazvala, jer smo mi pričali tad u tom momentu mog odlaska, ispratit će on mene. Ja sam stvarno bila tad jako slaba da idem sama. Pa si opet razmišljam, to smo se dogovorili, znači u tom, kad sam ja odlazila, hoćeš ići sa mnom, kaže hoću, nema problema. Da, mogli su ići bilo ko od mojih roditelja. Jer to je s jednog kraja Šapca na drugi. Koji je ipak veliki grad. Da, znači neki 4,5 km pješice u jednom smjeru. A ljeto. I ja se spremim i znali su moji, ja nisam nikad imala neke specijalne zabrane, ni ko tinejdžerica. Ja sam rekla, i ništa se oni nisu to bunili, iće on sa mnom. I tu mi krivo kako sam se smjela to dozvoliti da ja uopće uđem u tu kuću. Gdje mi je bilo samo poštovanje. I ja onako, polako, s kolicima gore u kuću, ja uđem u kuću, nema tišina. Ja uđem tamo u sobu gdje sam ga i našla da spava, rekao, ideš ti sa mnom, što nisi ustao, jel znaš koliko ima pješice do tamo? Kaže, ne idem ja nikud, ti praviš gluposti, bacaš novce. Ja kažem, na kraju krajeva ja ne mogu nići, ja sam do 4:30 igrao igrice. I ja se okrenem, to je iza mene ovako hrpa oni CD-a i ja sam slučajno stala na to, pa ja ne mogu pisati tu sreću što eto ti igrice, sad sam ti bar jedan strgala. Da li je to ipak bila slučajnost? Pa je, ali meni bilo drago što sam mu to napravila što jesam. Koji je vaš glavni
savjet za žene kada reše da ostave muža nasilnika? Nema nazad. Jer ja sam s njim i probala se vratiti nakon 3 mjeseca nazad i nije to funkcioniralo. To mi niste rekli. 10. mjesec, znači u 7. sam otišla od njega, 2001. i ostali smo zajedno do 9.1. Ja kažem, taj svetac me je valjda poslao van. Za ta 3 mjeseca od 10. do 1. znači do 9.1. do Svetog Stefana, da li on nastavio sa vređanjem, sa omalovažavanjem, sa šamarima? Da, ja se sad ne sjećam i to vam ne mogu opisati, bilo je, ali neke sad velike, neki krupni udarci koji bi na meni ostavili, ali ja sam kopnila u sebi jer ja nisam mogla jest više. Znate šta sam primetio u našem razgovoru? Šta? Da šamare faktički ne smatrate batinama. Pa ne da ne smatram batinama, jesu to batine, ali ne da me onako lupio jako da ostane ko taj dan, kažem, kad je počelo. Pa ne, hoću da kažem, toliko ste se bili navikli na šamaranje da to više niste smatrali nečim neobičnim. Pa izgleda, da. Sam nisam tad tako u tom smjeru razmišljala. Tad je jednostavno rekao, ajte vi kod tvojih, ne mogu ja ove obaveze podnest. Da bude, znači, muž i otac. On je to vama rekao? Da, za stolom, sjeli smo za sto i svako sebi. I onda već zima je bila, znate šta je, za 9.1. Da. Tad je ono bila, nisu ni ulice čistili, moja komšinica je došla po mene. Znate, kad me u drugoj vozila do roditelja koji je led bio. Ali nema veze. Znači, nema izgovora ni led kad se nešto hoće, da. Da li on ima kontakt sa ćerkom? Od 2016. ne, neće ona. Nečim je uvredio, jel da? Pa gledajte, on je imao drugu ženu poslije mene, to je jedna divna osoba. Za njegovu ženu kažete divna osoba. Sad je bivša već i ona. Da. Ali mi imamo kontakt sve te godine. Mi smo, ja ću vam poslije pričati pa ću samo da vidite koliko je to velika, ljudska veličina ona. Kad je ona bila tu s njim, ja sam znala da mojem djetetu neće ništa faliti. Znači, ko da sam ja tu. Znači, ta žena kad je 1 godine, ona imala, moja kćer, temperaturu, bila mala, nekih 80 godina, ova je presjedila cijelu noć kraj nje. Da u slučaju da temperatura se počne rast, da joj ova skida. Šta je to ženi da zamjerim, osim da kažem, imaš moj naklon. I to je sve te godine, 15 godina su oni bili skupa. Ja mislim da je ona samo tu dolazila dok je, ima ona i sestru i jako su one vezane, ali s njim ne, i meni je jako zasmetalo te 2016. Ja sam bila u Hrvatskoj i znate kako je ljeti jeftin sladoled? Da. Pogotovo one u kutijama. U kutijama, da. I ja sad taj Facebook, ja kad god pogledam, ona tamo zelena. A Šapcu događanja, Bajaga je bio i to sam rekla idi vidi, već curica znači 16 godina. I ja kad god pogledam na Facebooku, ona tamo zelena, rekao, ali imaš ti neku drugu zanimaciju? Idi uvati sestru za ruku i do grada. Kaže, mama, s čim da idemo, nama ne da novaca. Ti jel nemaš ni za sladoled? Kaže, pa nemam. Jeste išli na Bajagin koncert? Kaže, ne. Tad mi je to ljeto šta se događalo? On se tad i razbolio dosta, te 2016. Sad to o tom neću pričati jer nisam vidjela. Uglavnom, one su, tad je ta druga, sad i ona bivša žena, jel? Rekla moje kćeri, ali znaš šta, veli, tvoja mama najpametnija žena na svijetu. Ona, zašto? Pa veli, ona je to brzo završila, nije trpila koja... Nasilje. Slično, valjda, ja nisam to nikad ulazila. Mi smo oko djece, njeno i to, tako imale odnos, ali jako dobar i dan danas ga imamo. I kaže ona njoj, ode ti, ode i ja. I tako je bilo, ona je se vratila, moja kćer kući, kad je pred početak školske godine, te u 10. mjesecu, 11. tako nekako, nije sad ni bitno, u jesen su se i oni razišli. Tu su oni prekinuli kontakt. Ona s ocem nije htjela i nije htjela. Jedno jutro je on nazvao, tu sam ja reagirala, tu je mene blokirao na svemu i neka je. Počeo se dirati na nju zašto ona spava do 9:30. Meni to, ona nije razmažena.
I ja uzem telefon, rekao, čekaj malo, na koga si ti dereš? Na nju, znaš kakvo je to ponašanje, ako je otac zove ima da skače. Koji si ti otac? Sad neka spava, kad odraste neće imati vremena za spavanje. Rekao, i ti smanji ton, rekao, nisi ti derat na mene, ti što se dero si se, i on meni, naravno, prekine vezu i poslije ja vidim da me blokirao, ali ništa, to mene ne dire, nemamo mi o čemu više razgovara davnih dana. I kad je moja kćer imala 18. rođendan, nas dve smo se čule, ja i ta njena bivša maćeha, a ona nije mogla doći zbog posla njoj na punoljetstvo. I ona meni kaže, Slavenka, ja bi došla u ljeto, kad bude imala godišnji, da je iznenadimo. A ona je tad, moja kćer, radila kod nas na Kvarneru i mi smo to organizirali da se nađemo u Zagrebu i odatle idemo skupa tamo na taj otok naš, iznenaditi moju kćer. Znači ona je bila sa svojom familijom i djetetom u Budvi na moru, odatle u Dubrovnik, sve autobusom iz Dubrovnika u Zagreb. Tu smo se našle i prvi autobus za taj otok u Kvarneru. I navečer došle i one se sakriju u tu, gdje je autobusna ta stanica. Ja kažem, one me čekaju, a sve smo organizirali da ona ne zna da će one doći. I kaže, ja rekao, odi da vidiš koga sam ti dovela, a mi imamo mačku za kućnog ljubimca, ona ja sam mislila ti dovodiš mačku meni, mislim, rekao, idi vidi ko je tamo. Sad mi žao što mi je ostao taj video u tom telefonu da to vidite koliko je to emotivan susret. Bivše maćehe i moje kćeri i te male sestre, one se zagrlile sve tri i plaču od sreće. Da, valjda su djeca nešto objavljivala po tim društvenim mrežama, da more, ovo ono i negdje zajedno, i on na kraju grdi zašto ona spaja sestre. Sad ne mogu ja citirati te njegove riječi jer ja ih nisam čula, ali uglavnom njemu to nije pasalo što su one tam zajedno. I što su bliske. Da, ali su one i dan danas bliske. Ja sam toj ženi beskrajno zahvalna. Puno je ona napravila za moju kćer i kasnije, i dan danas. Velike reči. Pa samo realno pričam. Šta da ja toj ženi zamjerim? Uglavnom, kako je ona otišla, više Kristina ne ide tamo i ne. Kako ste samo mogli da volite takvog čovjeka? Pa evo sad iz ove godine ne znam. Jer ja jako volim sebe i svoj život i sad mi stvarno nije jasno šta je to meni trebalo. To mi se najviše dopalo što ste rekli da volite svoj život. Pa volim. I sad ga volim u 47, a kamoli u 26. Sada kada gledate iz ove perspektive, da li imate neki osjećaj da u tom trenutku tada niste voljeli dovoljno sebe? Pa nisam. Jeste ljubav davali njemu, jel da? Da, koju nije zaslužio. Po vašem mišljenju, koje su to stvari koje žene nikada ne bi smele da oproste mužu nasilniku? Prva uvreda kad padne, to ode dalje. Moja najbolja prijateljica je meni rekla, da li si normalna dokle ćeš? Shvati kad ti prvi put opsuje majku i dalje će stalno. Iz toga ide šamar, iz šamara idu još veće batine i znaš da ti je uskoro kraj ili psihički ili kraj života. I to je u pravu. To bi svim ženama, da od tu kreće. Evo, meni je krenulo od običnog dezodoransa. Tad sam trebala reagirati. I ne mogu shvatiti žene koje trpe i nalaze izgovore zbog djece. Jer tu onda se ja osjećam, ali stvarno je bilo ti situacija da se osjećam kao idiot. Jer neke imaju vizualno lijepe brakove, a ja sam se makla i nisam htjela trpjeti. One trpe možda i batine i uvrede i ko zna šta još sa strane. Godinama. Izgovor samo radi djece. I onda sam došla par puta u situaciju da me ovako se bljedo gleda kad ja kažem, čekaj malo, ti imaš djecu, šta ja imam, jel kućnog ljubimca? Koja je u stvari bila vaša glavna misao i vodilja kada ste rešili da ostavite vašeg muža? Samo to da ću ja uskoro, ako ostanem, završiti na psihijatriji negdje, a šta će moja kćer onda? A volim i ja svoj život. Samo to, jer to bi se na kraju i desilo. I samo to me, i ono, sad da me baka moja vidi, bila je tad još živa, nisam smjela ni ma kakvi. To me, kako je ona mene zamišljala kao dok sam dijete bila i kako ću ja postati nešto uspješna žena i
normalno uspješna, ne u nekim zvijezdama, to ne. Eto, te dve misli su me vodile. I nikad ne bi nikom preporučila nikakvo, evo, ja sam jako dobar primjer kakav ne treba biti, to je neka moja uzrečica i svima oko mene, s kojima, i djeci moje. Ali nema tu popravke, to kad krene, upravo je bila moja prijateljica i da mi nje nije bilo, ne bi. Ćerkica odrasta sa vama, završila je školu. Da. Udala se, nije se udala? Nije se, studira. Studira gde? U Novom Sadu. U Novom Sadu, super, lepo. Šta studira? Turizam. Odlično. To je i srednju divno. završila. Kakav je odnos između vas i vaše ćerke? Pa jako dobar. Jako dobar. Ne mogu ja reći smo mi ko prijateljice, ko što neke žene kažu. Zna Naravno. se kome šta, Da. ko je koga rodio. Tako je. Ali pričamo sve, ona ima maksimalnu slobodu, ne zloupotrebljava je da ja za sad, šta će biti ja ne znam, ali ja se nadam da će ostati ovakva kakva je. Kakve savjete joj dajete u smislu emotivnog partnera? Samo Koga? da ne trpi, samo da ne trpi. I to bi svačijoj djeci rekla i nepoznatom i mislim ovim svim ko će me gledat, nema popravke kad neko, jer ne možeš ti čovjeku krojiti ličnost kakav je on u duši, što sam ja probala. A on meni na agresivan način, moj bivši muž. Sada kada razmišljate sa ove distance, šta mislite? Gde ste vi pogrešili? Da li u izboru muškarca ili šta je u pitanju? Da, to nisam gledala, nisam tad ili od te zaljubljenosti ili to mladost, 23 godine sam imala kad smo se mi upoznali, pa još možda ne vijuge ne rade kako treba, ne znam kud bi to svrstala. Ja te neke njegove stvari, da, to toliko da on uzdiže sebe, a ponižava druge, ne mene tad, ali uvijek on nalazio, tu sam isto trebala vidjeti da nešto s njim ne valja, jer on je sebe samo i u tom našem zabavljanju, a svi drugi su za ništa korist oko njega. Bili ste dobar sagovornik. Hvala. Bilo mi je drago da sam čuo vašu tešku životnu priču i nadam se da će mnoge žene iz ove priče shvatiti poruku koja jednostavno treba da glasi stop nasilju nad ženama. Da, nad ženama. Ja ne kažem ima zlostavljanih i muškaraca i žena bezobraznih, ali ja svakoj želim da što prije završi tu epizodu, da ne dočeka ni moje 3,5 godine, koliko sam ja to brzo. Nije to brzo, 3,5 godine života, ali nije 20 koliko su neke žene u stanju trpiti i onda se dovesti do čega. Slavenka, još jednom hvala što ste bili moj gost. Hvala vama na gostoprimstvu. Dragi gledalci, Slavenka Polojac je ispričala svoju životnu priču i nadam se da će mnoge od vas, drage dame koje ste gledali ovu emisiju, izvući pravu pouku. A to je ne trpite nasilje. I svako nasilje prijavite policiji na vreme. I kada jednom odete od muža nasilnika, nikad se više ne vraćajte. Također bih vas molio da u vašim komentarima napišete koga biste želeli da pozovem u sljedeću emisiju i koju bi temu htjeli da obradimo. A do sljedeće emisije ja vas pozdravljam. Krimi podcast sa Bracom.